Maliens an bɛ foli ni tanuni ta k'a di aw bɛɛ lajɛlenlen ma dantɛ foli min na voix de Bamako tɔgɔ la an y'o fɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlenlen na dugu kɔnɔ ko minnu mana kɛ anw bɛ wuli k'o ɲɛɲini a ɲɛɲini cogow la bi an ka wulikajɔ o ye mun de ye bi a jirala an na k'a fɔ waati tɛmɛnenw kɔnɔna na k'a fɔ ko burufeerelaw ko olu wulila ka grève kɛ n'o ye ko waati dɔw la k'u ka buruw gɛlɛyara donc sigika kuma minnu bɔra o kɔnɔna na olu bilala da min na an sera maaba dɔ ma maa min ni an delila k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ sigika kuma ninnu n'u ma ban a kumaw kɔnɔ fɔlɔ hakili la nin waati in kɔnɔna na sigika kuma ninnu a ɲɔngirila o tuma la an bɛna gɛrɛ an fa ani an balimakɛ la ka foli d'a ma a ka tɔgɔ a n'a jamu fɔ an ɲɛna a n'a bɛ baara da min na a n'a bɛ place min na a k'o ɲɛfɔ an ɲɛna a ni tile ne fa an tile somɔgɔw bɛ di t'o la i tɔgɔ ani jamu n tɔgɔ Mamadu Lamini Ayidara i bɛ poste jumɛn na i ka baara ye fɛn jumɛn ye Mali kɔnɔ jɛkulu minnu n'olu chargeren don buruko ni farine ko la ni a koɲa fɛn fɛn b'a kɔnɔ olu ɲɛnabɔli la ne y'o jɛkulu président ye n'a bɛ fɔ ko filière pain ne ye fédération fana président ye des boulangers voilà. Ayiwa an b'i fo i ka o danatigɛliw kɔnɔna na an y'a ye waati tɛmɛnenw kɔnɔna na ani i ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ye kumana k'aw bɛ sigi ka fɔ la ko ni bɛn kɛra la ko ni Ala sɔnna ma o ko tɔw mana kɛ min ye k'a bɛn'o ɲɛfɔ an ɲɛna an dun y'a mɛn k'a fɔ maaw da ko mɛ da ye mɛn tigila ye ko buru sɔngɔ k'a jiginna yalama e bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ɲɛna aw ka sigi ka kuma in kɔfɛ. Ayiwa i ka kuma ɲininkali kuma diyara an ye kosɛbɛ parce que kuma caman bɛ ka fɔ dugu kɔnɔ dɔw b'a fɔ buru jiginna dɔw b'a fɔ ma jigin dɔw b'a fɔ ko bɛnkɛ ma kɛ ko la dɔw b'a fɔ ko buru ma prix ma changé en fait an ka ɲɔgɔn ye minnu kɛra n'an ka gouvernement ka mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye an ye presque kalo 2 de kɛ an bɛ kuma na mun na parce que an y'a ye alikama min bɛ san n'o bɛ yɛlɛma usine tigiw fɛ ka kɛ farine ye o de prix gɛlɛyara donc farine tigiw fana minnu bɛ farine dilan usine farine bɛ minnu bolo n'olu bɛ farine dilan k'a feere boulanger ma olu fana ye dɔ fara u ka farine sɔngɔ kan donc boulanger fana min y'a bɛ farine san ka buru dilan n'a ye k'a di consommateur ma olu fana y'a ye n'u ma dɔ fara kan a tɛ bɛn donc o de ye hukumu kɔnɔ an ye ɲɔgɔn ye an boulanger dama an ye ɲɔgɔn ye ka kuma an y'a filɛ an ko bon min don sisan an tun ye accord dɔ signé an ni gouvernement mɛnna depuis 2011 nka an b'o sariya an b'o sigi fɔlɔ yanni ani gouvernement ka ban kuma na o sariya tun ye min ye an bɛ se ka buru feere 60 misi kelen bɛ se ka feere 60 misi min ye 300 grammes ye bon maintenant komi ɲɔgɔn ye kɔnɔna la an mɛnna discussion na an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ prix dilan an b'a lajɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na gouvernement fana y'an wele ka ɲini an fɛ an ka essayer ka dɔ bɔ buru prix la parce que sunkalo sera o ye kelen ye bon jamana bɛ position min na sisan n'o ye gɛlɛya ye problème sécurité problème bɛ yen o ye fɔlɔ ye bana fana n'o ye covid ko ye o fana b'a la donc vraiment an ka lajɛ an bɛ se ka kɛ cogo min na walasa buru prix bɛ nɔgɔya parce que buru ye dumuni min don sisan a ka ko ka gɛlɛn parce que buru maliyɛn min bɛ buru dun bi sɔgɔma midi fɛ sufɛ o de ka ca ani fɔlɔ tɛ kelen ye donc hali ni dɔw bɛ yen ni surafana t'u bolo u bɛ buru jama san ka kɛ nɔnɔ la ou bien ka kɛ sukoroji la k'a min k'a dun donc k'u kɔnɔ fa donc an tun b'o hukumu de kɔnɔ ayiwa ɲɔgɔn ye ninnu bɛɛ kale ka ban an bɛnna kuma ko kelen kan u k'an ma an ka 2011 accord ni an k'o bila an ka accord dilan an ni ɲɔgɔn cɛ n'an y'o accord dilan o bɛ disposition min fɛn fɛn kɛra kɔrɔlen 2011 o 12 o 13 o 19 o 20 a bɛɛ bɛ bila an bɛ taa o accord fɛ an b'o laɲini ɲini an fɛ bon yanni an ko o prix fana fixé an bɛ bɛn ko la an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min an bɛ se ka ɲɔgɔn dafa cogo min na
an fana y'a yira problème t'a la an bɛ se ka kɛ mais an bɛ se ka kɛ condition dɔw de la parce que gɛlɛya b'anw de fana na n'i y'a ye an ye ko ka nburu kɛ 2011 disposition ta ye c'est parce que farine dɔ farala prix kan dɔ tun ma fara prix kan tuma min na o bɛ kɛ farine tun ye 3,000 ni 500 600 3,000 ni 500 a tun tɛ 4,000 bɔ mɔ bi n'a tɛmɛna fo ka se 200 3,4 farala farine bɔrɔ 50 kilo kan yarɔ anw fana wajibilen don donc an y'a lajɛ an ye min kɛ a la a bɛ kalo 2 bɔ presque an bɛ décision na an bɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ parce que an y'a yira k'a fɔ an fana ye fasoden ɲuman de parce que politique ko tɛ nin ye yɛrɛko de ye jamanako de don i y'a faamu bon an y'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an n'an sigi na an ye prix dilan ka dilan ka sigi a kan ka dilan ka sigi a kan ka dilan finalement an bɛnna min kan an jiginna an ye burukala kelen an y'a jigin an y'a kɛ 50 ye i y'a mɛn ne revendeur min bɛna ta olu b'a san 50 o ye 300 grammes ye i y'a faamu bon maintenant 150 grammes o kɛra 20 ye o bɛ di revendeur ma mais n'a sɔrɔ a bɛ di consommateur de ma olu ta ye o de ye 50 ye voilà consommateur de ta ye 50 ye i y'a faamu bon maintenant o ye 300 grammes ye maintenant 150 grammes o ye 25 ye an bɛnn'o kan 50 25 o bɛ di consommateur ma o prix la comme ça o y'a ye dɔrɔmɛ 10 bɔra la a kɛra 50 ye o ni 25 ye 50 o ye burukala kelen buru tilancɛ o de ye 25 ye o de an bɛnn'o de kan maintenant feerekɛla minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ni minnu b'a n'a b'a fɔ revendeur dɔw b'a fɔ o ma ko livreur an t'o dɔn mais an kɔni ko revendeur n'u nana boulangerie la boulangerie bɛ se ka d'u ma hali 40 u bɛ se ka d'i ma 42 u bɛ se ka d'i ma 45 olu bɛ taa feere a bɛ se ka d'u ma 40 n'a d'u ma 40 u bɛ taa di bitigitigiw ma olu ta ye bitigitigiw b'a feere 50 donc dɔrɔmɛ 10 min bɛ yen u bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc u bɛɛ bɛ sɔrɔ kɛ bitigi bɛ sɔrɔ kɛ revendeur bɛ sɔrɔ kɛ donc a bɛ komi 10 bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ 5 bolokara kelen na yarɔ o kɔni na hakili la o ye koba de ye parce que anw jɛna an t'a dɔn ko t'u bolo dɔrɔmɛ 10 u bɛ se ka fɔ n'a ka di min ye fana boulangerie min n'i ka revendeur bɛnn'a la i bɛ se k'a di 45 n'a ka di ye n'a sɔrɔ a bɛ taa directement n'a tɛ taa revendeur kelen parce que revendeur ko 2 de don livreur ta b'a la minnu bɛna ta ka taa di bitigitigiw ma tuma dɔw bitigitigiw yɛrɛ b'u déplacer directement ka na boulangerie la ka na nɔfɛ donc i b'a d'u ma 45 donc 5 bɛ to i bolo u b'a feere 50 mais u b'u ka dɔrɔmɛ 5 sɔrɔ mais n'u ni boulangerie tigi min bɛnn'a la fana u bɛ se ka d'u ma 40 o dɔrɔmɛ 10 y'u ta ye o tɛ foyi tiɲɛ an kɔni ko n buru kana feere ka jigin 40 jukɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye burukala kelen feere de 300 grammes 40 jukɔrɔ o kɔrɔ ye ko ye sariya sɔsɔ e kan ka ɲangi de parce que olu de bɛ feere tiɲɛ olu de bɛ jamana commerce tiɲɛ n'a bɛ fɔ ko concurrence déloyale parce que minnu b'o kɛ généralement olu ye mɔgɔ minnu ye minnu tɛ se ka minɛn b'u bolo boulangerie minɛn b'u bolo u ka minɛn boulangerie tɛ se ka nburu ɲuman dilan i y'a mɛn u tɛ se ka buru ɲuman dilan n'u ma buru ɲuman dilan donc u bɛ nburu caya a juguman de ka ca n'a ɲuman yɛrɛ t'a la u b'o prix de jigin n'u y'a prix jigin livreur fana tellement que o nata ka bon au lieu de ka taa nburu ɲumanw san ka taa di bitigitigiw ma ou bien sandwich feerelaw ma ou bien café feerelaw ma dɛ u bɛ taa dɔ in de ta a dun man ɲi nburu n'i y'a ye i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nburu ɲuman tɛ o de ye concurrence déloyale an y'a f'u ye o de y'a an n'u bɛnna la gouvernement yɛrɛ b'an dɛmɛ k'olu ɲangi minnu mana feere 40 jukɔrɔ parce que n'i y'o ye u b'o kɛ dɔrɔn ça veut dire que mɔgɔw t'u ka buru san de donc u bɛ obligé ka prix jigin 40 jukɔrɔ n'u y'a jigin 40 jukɔrɔ feerelikɛla minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ livreur donc u fana bɛ boli ka t'o de fɛ parce que u bolo u bɛ tɔnɔ caman sɔrɔ o la ka tɛmɛ
minnu bɛ nburu ɲuman yɛrɛ dilan k'a di livreur ma ou bien k'a di population ma n m'a dɔn fɔ ni a y'o yɔrɔ faamu parce que o yɔrɔ c'est important don mais ne mɔgɔ min m'a kɛ ni min y'a kɛ i bɛ ɲangi an boulangerie tigiw yɛrɛ de b'a ɲɔgɔn lase ni min boulangerie min y'a la dɔrɔn i b'a fɔ n'an y'i ladi siɲɛ kelen n'i ma sɔn k'a lamɛn n'i bɛ nburu feere 40 jukɔrɔ awa an b'i lase faamaw ma u bɛ pénalité sara i b'i ka boulangerie bɛ datugu parce que o kɔrɔ ye e bɛ nanbara de kɛla nanbara dun a bɛ dɔn parce que ni livreur caman ye parce que Bamakɔ bɛ yɔrɔ min na la lamini n'a fɔra ko 400 boulangerie de bɛ yan boulangerie 800 de bɛ Bamakɔ kɔnɔ ou bien 800 de bɛ Bamakɔ kɔnɔ yarɔ o ka ca n'a fɔra o bɛ ka buru ɲuman dilan ko nburu tɛ se ka feere fo gɛlɛya la tɛ bɛn an kɔni sɔnna gouvernement y'a yira u b'an dɛmɛ n'an ye hami b'an na u b'a essayer k'an bilasira o la k'an dɛmɛ o la donc an n'u bɛnn'a kan an ye nin prix de arrêté donc burukala ye 50 de ye i y'a mɛn buru tilancɛ ye 25 ye consommateur fɛn fɛn bɛ nburu san i kana sɔn ka san 60 minnu b'a feere 60 c'est que olu bɛ sonyɛli de la o ye ka population sonya parce que a man kan i y'a faamu bon exception minnu b'a la o ye grande surface façon dɔw bɛ yen n'u ye wari caman don pâtisserie fɛn na pâtisserie ni boulangerie ni fɛn b'o la n'u ye yɔrɔ dilan ka se yɔrɔ dilan olu ta o bɛ faamu parce que u ka yɔrɔ prix b'a kan mais an bɛ min dɔn boulangerie 50 butigitigi 50 population ka sanni bɛɛ bɛ kiosque 50 voilà n b'a fɛ k'o de fɔ an mɛnna discussion na a dɔnni bon a ma nɔgɔn mais a bɛ se ka dɔn parce que n'i y'a ye livreur bɛ caya yɔrɔ boulangerie la u camanba bɛ taa c'est que fɛn dɔ de bɛ yen u bɛ taa u ka nata de kama u ka nata n'u natala prix la parce que i b'a sɔrɔ boulangerie tigi de bɛ prix kɛw ye tɔw tɛ prix min kɛ parce que e bɛ se ka mɔgɔ min bɛ nburu ɲuman dilan e bɛ se k'o to yen cogo min na jumɛn ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka nburu san prix la minnu tɛ kelen ye yadɔ ko bɛ yen dɛ a bɛ dɔn o senfɛ ni ye livreur caman ye boulangerie min na dɔrɔn c'est que a ko jɛlen tɛ donc a bɛ dɔn o fɛ et puis baarakɛla dɔw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an b'u ɲininka parce que an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ de an yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn déclarer sisan n'i dun déclarer la dɔrɔn a bɛ ɲangi parce que faso ko don sunkalo yɛrɛ sera ka ban n'a fɔra nin na nin bɛ kɛ dɔw bɛ yen halisa u bɛ ka manamanako kɛ vraiment c'est a ko a gɛlɛyara sinon nin ma se nin na an bɛɛ bɛnn'a ma an bɛɛ bɛnna kan an ye assembléw kɛ an ye assemblée kelen kɛ ka 2 kɛ ka 3 kɛ assemblée extraordinaire kɛ ka assemblée de commerce la salle de réunion la ka fa bɛɛ boulangerie bɛɛ nana hali région minnu bɛ région na olu nana Bamakɔ yan an kumana an bɛnna an y'a ɲɛfɔ bɛɛ ye a kɛra cogo min na décision minnu kɛra prix taara cogo min na an ye prix calculer cogo min na an sɔnna mun na sinon anw ye commerçant de ye an b'an ka matériel san pour que ka boulangerie ɲuman san n'i ma 50 bɔ i t'a sɔrɔ o y'a fitinin ye i y'a faamu bon donc fo ka taa 100 millions kɛmɛ na n'i b'a fɛ ka boulangerie ɲuman yɛrɛ kɛ donc ni bɛ se k'i ka wari don la ka tila k'i bɛ baara kɛ perte la o tɛ bɛn an tɛ ɲɔgɔn contre la mais an bɛ tiɲɛ de fɔ ni ma tiɲɛ nana an b'o fɔ ɲɔgɔn ye mais ne ko bɛ nɔgɔya an ma cogo min na o de ka ɲi parce que concurrence déloyale nin de o de y'an ka ko fiɲɛ o de y'a tiɲɛ yɔrɔ ye non seulement n'o cayara an tɛ se ka population satisfait anw yɛrɛ fana bɛ ɲɔgɔn degun i y'a mɛn nanbara kan n'a bɛ o nanbara n'o de bɛ wele concurrence déloyale u y'a dɔn pɛte k'a fɔ u bɛ se ka nburu feere 50 u bɛ tɔnɔ sɔrɔ u bɛ bɔ a la parce que a yirala farine na ko farine prix kana tɛmɛ 4000 kan ni farine prix yɛlɛnna ka tɛmɛ 4000 kan boulanger ye tuma min na o ye kuma kura de ye an bɛ sigi an bɛ kuma o la fana an bɛ avantage min sɔrɔ an b'o fɔ ani gouvernement ka mɔgɔ an b'o kuma fɔ an bɛ ɲɔgɔn faamu ni dɔ de bɛ fara a kan dɔ bɛ fara a kan ni dɔ tɛ fara a kan n'a bɛ solution min bɛ sɔrɔ o bɛ sɔrɔ parce que minier minnu n'o de ye usine
usine tigiw alikama usine bɛ minnu bolo mun b'a kɛnɛma ka kɛ farine ye gouvernement ye avantage caman k'u ye walasa u kana prix yɛlɛ u kana tɛmɛ 400 la parce que n'u y'o kɛ gɛlɛya bɛ a barika bɛ bonya sunkalo ko tɛ nin dɔrɔn tɛ dɛ sunkalo bɛ tiɲɛ an y'a nɔgɔya an jija de a k'a daminɛ yanni sunkalo ka se parce que sunkalo ye an ka sunkalo de ye silamɛ sunkalo don maliyɛn 90% bɛ musulman de ye i y'a faamu hali yɔrɔ dɔw la ko chrétien fana bɛ sun yɛrɛ o fana bɛ yen mais hali n'an ka sun tɛ kelen an kɔni y'a dabɔ sunkalo a ka daminɛ yanni sunkalo ka se n'o tɛ hali ni sunkalo banna nin prix kelen de b'a la sunkalo ko tɛ dɛ nin ye kudayi mudayi de ye tant que farine kɔni a bɛ feere 400 boulanger ma donc nin prix kelen de don an bɛɛ bɛnn'a kan an y'a signé ne ministre ye gouvernement représenté ministre de l'industrie du commerce et de l'investissement ne en tant que président filière pain ne y'a signé an bɛnn'a kan awa an b'o o de labato o baara o sabati an ye commission bɛ yen quartier bɛɛ la commune bɛɛ la commission bɛ yen commission ye réunion kɛ kunu yɛrɛ i y'a faamu u bɛ ka fɛɛrɛ ɲini k'a lajɛ mɔgɔ minnu b'a la n'u banna n'u bɛ u ka yɛrɛsagoko la olu ye jamana tiɲɛbagaw de ye an b'a ɲini an bɛ nana ɲini autorités fɛ u ka wuli k'u jɔ walama k'u ɲangi i y'a faamu anw de ta ye boulangerie ye anw de ta ye an ta ye anw bɛɛ ye boulangerie de ye anw tɛ ɲɔgɔn contre la i y'a mɛn n'an tɛ se k'an ka nafolo ɲini ka tila k'an b'o fili fu la mais n'i y'a ye an jɛnna n'a ye c'est que an fana ye fɛn dɔ tora labilala an ye État fɛ i y'a mɛn an jɛnna n'o ye i y'a faamu parce que anw de y'a baara kɛ an y'a dɔn min don voilà mais bon. Aya welewelebada kan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye minnu yɛrɛ ye burusanaw ye ayiwa minnu ye baarasana n'o ye consommateurs ye ne kɔni bɛ min ɲini Mali Bamako ne Mali bɛɛ consommateurs fɛ ne bɛ min ɲini aw fɛ n'aw bɛ buru san a ye taa boulangerie la a ka buru san guichet la 250 francs ni kiyasu bɛ a ye taa san 50 buru tilancɛ o ye 25 ye n'aw taara yɔrɔ min na n'u ko a ma ko 60 a y'o ye boulangerie tɔgɔ ta a y'u ka numéro ta ni numéro b'o la a ye boulangerie tɔgɔ ta a y'a communiqué direction nationale de la concurrence et direction régionale ou direction régionale bɛ fan bɛɛ Mali la région bɛ yen direction de la concurrence olu bɛ yen donc aw bɛ s'olu ma k'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko ninnu ko k'u ka buru tɛ feere a bɛ feere 60 de a b'u déclarer n'a ye boulangerie ɲɛmɔgɔ fan minnu ye a b'a yɔrɔ a d'u ma mais min ka nɔgɔ dɔrɔn an b'a fɔ direction de la concurrence ye u k'u ka numéro bila parce que u bɛna brigade sigi brigade de bɛna don fan bɛɛ sisan ka contrôle kɛ mais ni consommateurs fana faralan kan ne hakili la o de fana ka ɲi o de b'an permettre nin ko in ka nɔgɔya parce que depuis lɔgɔkun tɛmɛna kuma bɛ ka caya boulangerie caman sɔnna u bɛ k'a feere 50 mais damadamanin bɛ yen u bɛ ka tulogɛlɛya kɛ u bannen don k'a kɛ an ma kun de dɔn an dun bɛɛ bɛnn'a kan majorité bɛɛ ko ten majorité écrasante yɛrɛ ko k'a kɛ parce que u b'an dɛmɛ u bɛ k'an dɛmɛ fana a baara daminɛna yɛrɛ dogokolo t'a la u bɛ k'an dɛmɛ cogo min na an bɛ bɔ a la an ye calcul kɛ cogo fana min na an bɛ bɔ a la fo n'a sɔrɔ olu bɛ dɔwɛrɛ ɲini parce que an bɛɛ kalannen don DGNC mɔgɔw kalannen don gouvernement ka mɔgɔw kalannen don anw yɛrɛ kalannen don an fana ye baara de kɛ fana gouvernement baara de kɛ yanni an kana kɛ kɛnyɛrɛ ye baara kɛ donc an b'a bɛɛ ɲɛ dɔn a calcul bɛ kɛ cogo min na an b'a ɲɛ dɔn an n'u sigira ka kuma hali kabi 2007 ne yɛrɛ de tun b'o fana la farine prix min tun bɛ kɔrɔlen n'o ye farine prix ye buru prix ye ne yɛrɛ de tun y'o fixé ne ni n ka groupe ni gouvernement ka mɔgɔw kabi 2007 ta i y'a faamu donc an b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na an y'a dɔn réellement an bɛ bɔ a la donc an bɛ bɔ a la awa an bɛ dɛmɛ donc ne dɛmɛli bɛ komi o tuma olu bɛ mun wɛrɛ ɲini
n'o bɛɛ ye ɲɔgɔn ye an ye réunion assemblée générale kɛ fan bɛɛ an y'a kɛ an y'a f'u ye c'est-à-dire que malien de ka ko ka gɛlɛn sisan malien discipliné tɛ malien tɛ nɔgɔya fɛ malien tɛ nɔgɔya fɛ o de ye tiɲɛ ye malien tɛ nɔgɔya fɛ an ma kun dɔn malien tɛ nɔgɔya fɛ sinon anw mun filɛ n'an ye ɲɛmɔgɔ ye n'u danna k'an kɛ ɲɛmɔgɔ ye an bɛ se ka baara kɛ olu contrôle la cogo di non ne tɛ se k'o kɛ ne kɔni ne t'o kɛ ne ka nafolo de b'a la ne ye min dɔn n ka boulangerie la ne b'a dɔn n'a ka d'a ye a bɛ na a bɛ taa kɔnɔ non o tɛ ɲɛnabɔ nin na o ka autorité mɔgɔw ka fɛn dɔ proposer o tɛ ɲɛbɔ nin na parce que olu tɛ nin na parce que u bɛna brigade spéciale de sigi min bɛ taa du kɔnɔ la ka taa enquête kɛ ne ye mɔgɔ mun ye mɔgɔ minɛ i bɛ buru feere 60 o b'i minɛ n'u y'i minɛ u bɛ amende sigi kan ni amende sigilen kan i ka yɔrɔ bɛ se ka datugu yɛrɛ foyi t'a la parce que sariya de don an y'a signé convention don an ye protocole de signé avec le gouvernement ne y'a kɛ Mali boulanger bɛɛ tɔgɔ la Mali usine tigi bɛɛ contrôle la usine fɛn fɛn bɛ farine dilan Mali la boulangerie fɛn fɛn bɛ Mali la ne y'a signé olu fila parce que ne b'o olu bɛɛ de présidentya la ɲɔgɔn fɛ boulanger dɔrɔn présidentya tɛ tɛ n bɛ farine tigiw usine tigiw olu fana usine tigi fɛn fɛn bɛ Mali la usine dama min bɛ Mali la i y'a moins a bɛ usine wɔɔrɔ bɔ wɔɔrɔ bɛ olu la o de bɛ Mali la i y'a mɛn olu tɔgɔ la boulanger tɔgɔ la an ye nin signé donc farine prix tɛ se ka tɛmɛ 4000 kan fɔlɔ n'a tɛmɛna 4000 kan don min na o ye kuma wɛrɛ ye an bɛ sigi an bɛ kuma n'an bɛ fɛɛrɛ min sɔrɔ la fɛɛrɛ bɛ sira la mais farine tɛ tɛmɛ 4000 kan bi Bamakɔ yan Mali la Mali tɛ dɛ Mali Bamakɔ tɛ dɛ Mali la farine tɛ se ka tɛmɛ 4000 la nburu fana bɛ feere 50 an bɛɛ bɛn n'a kan an y'a signé an ye bɛɛ engagé bɛɛ b'a la an ma signé dugudugu ko tɛ wari ma d'an ma a ka kɛ mais an y'a dɔn calcul an n'u jɛra de ka calcul kɛ ɲɔgɔn fɛ a jate bɛ bɔ cogo min na tubabu sɛbɛnni na an y'a jate an yɛrɛ ye biki ta u ye biki ta an y'a jate minɛ an y'a bɛɛ kɛ kelen charge fɛn fɛn b'a kɔnɔ an y'a bɛɛ ta donc kuma caman tɛ min na ne tɛ se ka baara kɛ n yɛrɛ contrôle la ko gouvernement ko tɛ an y'a kɛ cogo min na an bɛ bɔ a la an bɛ dɔ sɔrɔ voilà ne mɔgɔ ye kuma wɛrɛ fɔ ne ma sɔn n b'o défier o kana parce que même moi je suis inspecteur de service économique avant que n ka kɛ kɛnyɛrɛye mɔgɔ ye i y'a mɛn minnu yɛrɛ b'a baaraw kɛ ne y'o élément ɲɔgɔn de donc ne b'a ɲɛdɔn donc ne tɛ se ka baara kɛ n yɛrɛ contrôle la ka n ka nafolo ta ka don minɛn na k'a fɔ ko ne y'a kɛ n tɛ fɛn sɔrɔ n'i ye min ɲininka Mali la dɔrɔn fɛnw mana gɛlɛya an tɛ fɛn sɔrɔ a la de kalon maliyɛn tɛ nɔgɔya yɛrɛ de fɛ en tout cas ne minnu ma a respecté u b'a la an b'a la an tɛ sigi dɛ brigade spéciale bɛ sigi anw yɛrɛ bɛ commission sigi Bamakɔ kɔnɔ yan ne région na u bɛ mɔgɔw surveiller n'u ye min minɛ i bɛ ɲangi dɛ i bɛ amende i ka yɔrɔ bɛ datugu donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ boulangeries fɛ u ka sabali bɛnkan ye bɛnkan de ye ani gouvernement bɛnkan bɛnna min na o de ye nin ye an ka buru feere 50 aya an bɛ foli di ma k'a yira Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen na ko mɛ dan ye mɛ tigila ye buru ka sɔngɔ bɔra 60 la a kɛra 50 ye aw maa minnu bɛ taa aw ka suguri buru san aw maa minnu bɛ taa aw ka suntigɛ buru san hali ni sunkalo tɛmɛna buru in b'o prix kelen na o kuma la kanubagaw lamɛnbagaw Voix de Bamako filɛbagaw an nana a ta sunkɔrɔ de donc su min don ko ni aw bɔra a kalama maa bɛ ka buru feere aw ma bitigiw la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la 60 la k'aw ka wuli ka aw senfa joona ka taa ni maa kofɔlen ninnu kofɔ o kuma la a k'an bɛn waati nata kofɔlenw na